আপনার সবকে নাগা টাইমসে স্বাগত করেছে আমি হানব্রা ট্রাফিক রুলস লাগা ওপরে নহলেবি পাবলিক অ্যাওয়ারনেস লাগা ওপরে আমি হান রিপোর্ট বানাই কেন আই থাকে ইটু নিচিনা আজি আমি হান ইয়াতে একটা ট্রাফিক রুলস লাগা নহলেবি ট্রাফিক রুলস আমি হান ফলো নকরা লাগা দেখিব পারাদো আমি হান জিতা চাইছি বলে দো টু হুইলার্স তে নহলেবি ফোর হুইলার্স খান দে সাইড মিরার্স লেফট হইবি নহলেবি রাইট মিরর হইবি আমি হান ইনস্টল কৰি না থাকা লাগা আমি হান জানি পাই আৰু ইটো সাইড মিরর আমি হান কিমান ইম্পর্টেন্ট আছে বলি দো আৰু স্পেশালি আমি হান দেখিব পাৰিছে কি দেখিব জানিব পাৰে কি টু হুইলার্স খান বেছি স্পেশালি সাইড মিরার্স খান দো উলাই দি কিনা ৰাখি কিনা সাইড মিরার্স নাঢালা লাগা ইটো আমি হান দেখিব পাৰে এই যে আমি হান যেতিয়া কৈছি বলি দো side mirrors to ki gane important ase nelebi what is the importance of side mirror ki gane important ase gole do ami han lane change kora dam de nelebi ami han traffic te nelebi ami han laga piche de gari asna nai overtake kora dam de ami han idu side mirror de sai gina overtake kora laga nelebi lane change kora laga it was importance too aro ami han idu side mirror ki le dishi gole do ami han do আমি হান লাগা মাথা দো 360 দো টার্ন করব না পারে আমি হান ব্লাইন্ড স্পট তে আমি হান সাও না পারে দুগানি দো সাইড মিরর দো তালাকা ইম্পর্টেন্স টু ইদু তাদে সাইড মিরর দে সাইগনা আমি হান ব্রা টার্নিং খান হলিবি নহলিবি আমি হান লেন চেঞ্জ করা দেম দে নহলিবি ওভারটেক করা দেম দিবি আমি হান ইদু সাইড মিরর দে সাইগনা ইদু হান দো ফলো করা লাগা হলিবি ইয়াতি আমি হান জিতিয়া আমি হান লা কারেন্ট সিনিয়র রেতে ডিমাপুর শেয়ার দিবি আমি হান সাইশু গুলে দো বেশিরভাগ টু হুইলার্স খান साइड मिरर्स खान दो उलाई गिना बोर्डे रखा लगा नहलेबि उलाई गिना फेकाई दिया लगा साइड मिरर्स ना थाकी गिना चला लगा आमी हान दिखिबो पारे यदि according to motor vehicle act 1988 section 190 और section 177 दे सेक्शन ले दो साइड मिरर्स खान दो टू व्हीलर्स खान दो हुलिबि नेसेसरी इदु थाकिबो लागे और June to right to rules to break re tahange concerned authority concerned department khanbra holibi fine itu according to the section 190 section 177 itu laga section hisabte tahange fine charge kurwole lagabe right ekta ase to edi ami han ekta concerned authority khan gibi ekta sawal uthija laga ami han saishu bole do yes traffic rules opore non parking zone khan laga নহলিবি হেলমেট না লাগা নহলিবি ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকা লাগা নহলিবি জিটি আমি হান ফোর হুইলার্স খান লাগা কথা কইছি বলিবি সিট বেল্ট না লাগা নহলিবি ইদো উইন্ডো খান দে ব্ল্যাক মাইকা ঢালি না থাকা লাগা ইদো হানবি তাহান বা ইদো হান লাগা উপদিবি চেক কৰি কিনা তাহানগে কোন ব্রা ইদো ফলো নকৰে কোন ব্রা ইদো হান রুলস ব্রেক কৰিনা তাহানগে তাহান ব্রা পেনালাইজ কৰা লাগা আমি হান দেখিব পাৰে তো ইয়াতে জিটি আমি হান टू व्हीलर्स खान दे साइड मिरर्स ना था खान दो ताहान बा इतोहान लगा ओपोडिबे चेक करिना नकुरे और ताहानगे पेनालाइज करिना नकुरे इतबे एकता सवाल उठी जायसे यदि आमी हान राइडर्स खान हुलिबि ड्राइवर्स खान हुलिबि आमी हान बि जिंतु आमी हान लगा मोटर वेहिकल एक खान ब्रा आमी हान ट्रैफिक रूल्स खान बनायगिना आसे दुहान आमी हान भाल ब्रा फॉलो करसि गुले दो आमी हान कान ही बाल आसे और आमी हान कान ही सेफ्टी इजे किलो गले कुछ बोले दो कोथा की कोथा साइड मिरर्स ना थाकिले ना अपने बाइक चला दम दे नहलिबि स्कूटी चला दम दे ओवरटेक कुरोले टाइम दे नहलिबि टर्न कुरोले टाइम दे बिसिबाक आमियान दिखिबो पारे के टर्न कुराम दे साइड मिरर्स ना थाकिसिले आमी हान माथाइना खुराइना सा लगा इदिबि आमियान दिखिबो पारे कोथा की कोथा अपनी माथा इना का टर्न कुना टर्निंग कुरोले माथा इना टर्न कुना सा दम दे आगे फाले उरा अपनी के आइगना गाड़ी उरा लगाई दिसे incident happen hoise accident hoise gole do idu laga responsible kun lobo authority khan lobo na jintu laga chi tu khan lobo na nijor apne hobo idu laga responsible do at last ami khan rules follow kona jeshi gole do ami khan lagai loss ho jay idu kani ami khan coach khan bi koi thake ge prevention is better than cure one is na idu side mirrors khan du bishi important ase side mirrors tak shigole do ami khan turning khan kura dem di nohlibi lane change kura dem de nelbi traffic khan de thakilubi ami han tajubra saigina gari aisna nai ake piche gari asna nai
iduhan amihan saigna amihan safety karne follow kurul laga ase aur ede chiti amihan saishugule de ekta hansibul laga bi ase kunba du amihan koe mirror do ekta side phale right side phale bishi important ase koe aur left side laga to ulai gina khore rakhi dia laga nelu bi phekai dia laga idu bi amihan dikhibo pare left side de shugule bi amihan bishi important ase kotha hi kotha gari aista na left side bi amihan sawo lage amihan riders khan hulibi bishi iduhan laga opore responsible rider ekta hobo lage apni helmet ekta lagai shuguna itun holibi side mirrors khan bi bishi important ase idu kani ide amihan bi ekta kol munja laga two wheelers riders khan bi amihan paratak the side mirrors khan do apni han gode rakhina ase nolu phekai shugulu do phekai na thak shugulu do amihan nijor karne ase amihan nijor la safety karne ase idu kani idu han do nijor laga bike nolu nijor laga scooty khan ke bal ba install kurigna amihan bal ba rules to follow korna jishugulu do alak manukhan karni nolibi nijor karni bi ekta safety hubo koina idu akha purise to viewers ita karni mane kurubo inaka news update karni side bi naka times moi se reporter lembi ba songtam with my video journalist watching